Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle séance. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble l'orthographe. La leçon d'orthographe porte sur les homonymes. Les homonymes qu'on a déjà vus, les homonymes. Ce sont les mots qui se prononcent de la même façon mais qui s'écrivent différemment. كيكون عندهم النطق متشابه لكن الكتابة مختلفة وكذلك المعنى لو سونس كيكون ديفيرون داكوغ. اليوم غادي نشوفو اون اي اون شتي كنطقوهم بحال اون سون مي شنو كنشوفو ليكريتور اي لي ديفيرونت. هنا افيك تي هنا سونتي، هنا افيك تي هنا سونتي داكوغ. وكل وحده غنشوفو المعنى ديالها ان شاء الله في الدرس ديالنا. Commençons d'abord par j'observe et je découvre. On admirait avec joie le paysage et les monuments de la ville ocre de Marrakech. أعجبنا بفرحة بمنظر ومعالم المدينة الحمراء مراكش. Les touristes ont l'habitude de visiter جامع الفنا et les jardins de Majorelle. السياح اعتادوا على زيارة جامع الفنا وحدائق ماجوريل. Son séjour dans un riad est une découverte inoubliable. إقامته في واحد الرياض اكتشاف لا ينسى. Quel bonheur, toutes les photos sont réussies. يا لها من سعادة، جميع الصور نجحت. Et retrace notre parcours du Maroc. يعني il décrit notre parcours au Maroc. يعني الإقامة ديالنا في المغرب. Je manipule et je réfléchis. Lis les mots en couleur à haute voix. اقرأ الكلمات الملونة بأعلى صوت، بصوت مرتفع. en sans. D'accord, احنا قريناهم. Question B. Comment se prononcent les deux mots des phrases A et B? En. هاد les deux mots, comment ils se prononcent? Ils se prononcent de la même façon. بحال. كنسمعوا en et en. صافي؟ غادي نجيو هنا ونكتبو les deux mots ياك مالهم se prononce كيتنطقوا de la même façon نفس الطريقة صافي. Les deux mots se prononcent de la même façon. Comment se prononcent les deux mots des phrases C et D? دابا نمشيو لا phrase C et D ونقراو داك les mots اللي عندنا sans et sans. Comment ils se prononcent؟ حتى هما de la même façon. صافي بحال نفس طريقة النطق. صافي غادي نجيو نكتبو عاوتاني les deux mots se prononcent ياك de la même façon بنفس الطريقة. صافي. s'écrivent-ils de la même manière؟ قالك واش كيتكتبوا بنفس الطريقة، واش الكتابة ديالهم بحال ديك en sans. Non, ils s'écrivent différemment. D'accord. قالك هنا essaye de préciser la nature de chacun. داك لي مو اللي عندنا اون كولور غادي نحددوا الطبيعه ديال كل واحد فيهم. اول واحد عندنا شكون هو؟ عندنا اون. صافي. هذاك شنو لا ناتور ديالو؟ سي ان برونون بيرسونيل. داكوغ، ضمير شخصي. صافي. اون الثانيه شنو لا ناتور ديالها؟ هادي c'est l'auxiliaire ou bien le verbe avoir à la troisième personne du pluriel. Ça fait le verbe avoir à la troisième personne du pluriel. Ils, elles, ont. Ça fait il y a de la troisième personne du pluriel. شنو بقى لنا هذاك son séjour إقامته. هذاك شنو قلنا؟ c'est un déterminant possessif يعني محدد ديال الملكية.
D'accord? Déterminant possessif. Mon temps, son, mon séjour, ton séjour, son séjour. Ça fait ديال الملكية. هذاك le dernier اللي هو son. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. شنو هذا؟ C'est le verbe avoir. ياك؟ Être plutôt. C'est le verbe être. تا هو à la troisième personne du pluriel. شتي؟ كل واحد ولو السونس ديالو مختلف، يعني ما عندهمش نفس المعنى وما عندهمش la même écriture. Ça fait le verbe être à la troisième personne du pluriel. Ça fait هكا باش يبان لكم مزيان. Je retiens, on appelle les mots en et sans des homonymes grammaticaux. Ça fait les homonymes grammaticaux. قلنا les homonymes هما غادي نشرحوهم من هنايا. Ce sont des mots qui se prononcent de la même façon. يعني اللي كيتنطقوا لنا بحال mais s'écrivent différemment. mais كيتكتبوا كتابة مختلفة. هذه كيبين لنا دابا la nature de chacun. De chaque mot. On est un pronom personnel. On peut le remplacer par il ou elle. واحد ضمير شخصي نقدروا نعوضوه بإل ولا بإل، بهو ولا بهي. On est une forme conjuguée du verbe avoir au présent de l'indicatif à la troisième personne du pluriel. On قلنا هذا le verbe avoir à la troisième personne du pluriel. On peut le remplacer par avait. يمكننا نعوضوه بافي. افي هو راه avoir à la troisième personne du pluriel, mais c'est quel temps هذا à l'imparfait. Son est un déterminant possessif ديال mon temps son، يعني محدد ديال الملكية. Son est une forme conjuguée du verbe être au présent de l'indicatif تا هو à la troisième personne du pluriel كما ديجا شفنا. صافي كما كنلاحظوا عندهم نطق متشابه. Ils se prononcent de la même façon mais ils s'écrivent différemment. Je m'entraîne. Relie chaque mot à sa nature. غادي نربطوا كل كلمة بالطبيعة ديالها. عندنا son on هادوك اللي ديجا شفنا ولي ناتور ديالهم. La forme conjuguée du verbe être. شنو هي اللي قلنا؟ هي sont avec t. Ça fait هادي هي le verbe être conjugué à la troisième personne du pluriel. غادي نصلوها مع هادي. pronom personnel. فين هو le pronom personnel ديالنا هنا؟ هو on. قلنا نقدروا نعوضوه بإل ولا بإل. صافي. forme conjuguée du verbe avoir. avoir à la troisième personne du pluriel. Ils ont. هادي. Et le dernier déterminant possessif فين هو؟ sont. Mon séjour, ton séjour, son séjour. Ça fait? Choisis le bon homonyme entre parenthèses. عندنا هنايا les homonymes وحنا نختاروا المناسب ونديروه في هذا لو فيد هذا. Nos amis أصدقاء ديالنا à Paris et vont résider à l'hôtel. الأصدقاء ديالنا راهما في باري وبغاو يسكنوا في لوتيل. شنو غنديروا sont ولا sont؟ Nos amis sont. هادي être. لحقاش هادي ما غاديش نقولوا nos amis sont à. هذا c'est un déterminant possessif. يعني هنا خصنا عندنا لو sujet خصنا le verbe. On ولا on sont ولا sont voient qu'ils heureux de leur visite de la tour Eiffel. يعني كنشوفوا بأنهم فرحانين بالزيارة ديالهم لا tour Eiffel البرج إيفل. هنا شنو غنديروا؟ هاد on ولا هادي؟ هذا le verbe voir. on voit يعني خصو un pronom on. صافي on voit نقدروا نعوضوه بإل ولا بإل. il voit qu'il كيشوف بأنهم سعداء qu'ils sont heureux. je suis heureuse ولا je suis heureux. tu es heureux. il est heureux. nous sommes heureux. vous êtes heureux. ils sont heureux. صافي
sont et sont. Les photos prises avec son appareil professionnel sont magnifiques. يعني التصاور اللي تخداو بالاباراي ديالو يعني بروفيسيونيل يعني الاحترافي يعني ديال التصوير الاحترافي رائعين. Les photos prises avec son appareil professionnel غتكون هادي sont magnifiques. إنهم رائعين ولا كانوا رائعين. صافي. On et on espère voyager souvent à l'étranger. يعني كيتمناو ولا كنتمناو نسافروا دائما إلى الخارج خارج المغرب à l'étranger. On espère هذا le pronom personnel. Son et son ami d'enfance a de la chance. يعني صديقه ديال الطفولة محظوظ. Son ami صديقه. صافي. On et on lui a offert pour son anniversaire un voyage à Ouarzazate. يعني هداولو في عيد ميلاد ديالو واحد السفر الى ورزازات بمناسبة عيد ميلادو هداولو واحد السفر الى ورزازات. شنو غنديرو on et on bien sûr on le pronom. صافي. je m'évalue complète avec l'homonyme correct. دابا حنا غادي نختاروا ونشوفوا l'homonyme المناسب. واش on ولا son ولا son. ne pourra pas prendre l'avion aujourd'hui à cause du mauvais temps. ما نقدروش ناخدو الطيارة اليوم بسبب أحوال الطقس يعني الغير جيدة. صافي. on ne pourra pas. شوف pourra كي دايره pourra عندها لي terminaisons ديال la troisième personne du singulier donc غنديرو on. d'accord. on ne pourra pas ما نقدروش. les voyageurs ont envie d'arriver à leur destination mais ils sont compréhensifs. يعني المسافرين عندهم رغبة باش يوصلوا للوجهات ديالهم mais ils sont compréhensifs ولكن راهم متفهمين. يمكن تانولا لو فول ولا شي حاجة هما باغيين يوصلوا في الوقت ولكن تفهموا الأمر. d'accord. شنو غنديروا les voyageurs ont envie لديهم رغبة ont envie لحقاش هنا les voyageurs كي دايرين pluriel sujet pluriel غتكون on d'arriver à leur destination mais ils sont compréhensifs. On passera la nuit à l'hôtel comme tous les passagers du vol annulé. غندوزو الليلة في الفندق بحال جميع المسافرين ديال يعني du vol annulé ديال الطيران اللي تانولا اللي تلغى. صافي. غادي نديرو on. Le pilote est sympathique. يعني الربان ديال الطائرة il est sympathique il est gentil. son discours de bienvenue يعني داك الكلمة ديالو ديال الترحيب réjouit les passagers فرحات المسافرين. son discours صافي كلمته ولا خطابه. le voyage pour l'Espagne est prévu en été. السفر إلى إسبانيا متوقع في الصيف. le temps de demander le visa عندهم الوقت باش يطلبوا الفيزا ديالهم. ils ont لديهم الوقت. ils ont le temps de demander le visa. ça fait. écrit de phrases en employant les homonymes sont et sont. هذا قلنا le déterminant possessif. هذه la forme conjuguée ديال le verbe être à la troisième personne du pluriel. mon ami a perdu son cahier. صديقي فقد كتابه تودر له الدفتر ديالو. صافي. sont. les invités sont dans la salle des fêtes. المدعوين في قاعة الحفلات. sont هاي. صافي. هذا être à la troisième personne du pluriel. Yalla mes chers élèves, c'est la fin de cette séance. Merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.